matag lawig nato sa matag tuig. Every New Year, plano kita. Aduna tay mga plano, aduna tay mga goals, o aduna tay mga decision na dapat nato desisyonan sa ato ang kinabuhi. Apan daghan usab kanato mapakyas sa ato ang mga giplano o sa ato mga gidesisyonan sa kinabuhi o pagadesisyonan sa kinabuhi tungod kay kulang kita sa mga ideas. Kulang kita o kahibalo sa pagplano o paghimo og mga desisyon alang sa ato ang mga goals sa kinabuhi, especially niining tuiga. Kay naman gyud tay pareha man gud sa church ba? Natay kini ginatawag planning. Kalendar, isa ka tuig nga plano para sa church. Like atong ato ang gimitingan ni atong second Sunday masuguro to siya. Ingon ni ana pod ang ato ang mga desisyon o mga plano diha sa ato ang pamilya matag tuig. Na unsa bang imong plano karong tuiga, unsa bang imong himuon karong tuiga, basin og naa kay mga goal karong tuiga na basin magunahuna ka na karon siguro tuiga kanang makatigom ko kwarta, karon siguro tuiga makatukod ko og negosyo, karon siguro tuiga kanang naa ko'y mga sideline, kanang mga inana ba. Karon siguro tuiga kanang makapalit ko og motor, makapatukod ko sakyanan, makapatukod ko balay, makapalit ko og sakyanan o makapanindot ko og balay. So na kay mga plano na mga inana. Pero usahay mapakyas ta. Mulabay ang isa ka tuig na moingon ka sa imong kaugalingon nga wala man ko'y nahimo last year. Unsa man tong tuiga to? Murag pa man ko'y nabuhat adto. Wala ko katigom. Wala ko ka sideline. Wala ko katukod og negosyo nga nagplano man ta ko adto. So, every year na lang na mulabay sa imong tuig nga murag naa kay kanang gimahayan. Naa kay mga regrets kay wala nimo nahimo. That's why nakinahanglan nga atong sugdan atong tuig diha sa pag-ampo sa Ginoo nganuman because without prayer mahimong useless ang tanan. Mahimong palpak ang tanan. So kinahanglan nga atong sugdan atong tuig diha sa pag-ampo sa Ginoo. Now, number 4, prayer builds intimacy with God. Unsa ang prayer? Ang prayer maoy mutabang kanimo aron mahimo kang suod sa Ginoo. Mahimo kang amigo sa Ginoo, mahimo kang close sa Ginoo. Tan-awa si David. Si David, dili gito siya perfect. Dili to siya kanabitang makaingon ta nga wa gito siya sala nga nahimo. Pero nganong gitawag man sa Ginoo og a man after God's own heart? Nganong gitawag man siya? Nganong gitawag siya nga suod sa kasing-kasing sa Ginoo? Nga kung imong lantawon ang kinabuhi ni David, usa man to nakahimo man to siya sa laod. Kato di ay nga iyahang pabuntisan tong asawa sa iyahang head sa iyahang mga gwardya nga si Bathsheba. Di ba pagpanapaw man to? Pagpanapaw ang iyang gihimo. Nya wala pa siya makontento sa diha nga pagtan-aw niya nga murag mabulgar ang iyang gihimo. Unsa man iyang gihimo, gidesisyonan. Gimanduan niya yang mga labaw sa kasundaluhan nga kadtong bana ni Bathsheba nga supposed to be diha rato sa palasyo kay mautoy head sa mga guards. Murag sa ato ang presidente ba? Kanang iyahang ginatawag na mga PCG ba itawag ana niya? Mga presidential security guard, mga inana. Naana siya labaw. Nga mautoy mo designate sa mga tauhan niya nga diri ka mo bantay ha. Okay ni, ikaw ang mo look out. Ikaw ang naa dito sa bintana, ikaw ang dito sa ibabaw, ikaw ang dito sa gate, ikaw dito sa garden. Mao na trabaho sa asawa sa bana ni Bathsheba. Diha ra gyud siya sa palasyo. Pero usa ka adlaw tungod kay nabulabog naman kanang murag nakita ni King David nga murag mabulabog naman kuan eh.
So yang gihimo, giingnan niya ang katong sundalo nga para sa gubat. Murag si General Browner ba? Giingnan niya nga, o General, kung muadto mo sa gubat, dalahaning tawhana. Ayang gitudlo tong bana ni Bathsheba. Dalaha, unya maoy ipauna dito sa gira. Nganong gibuhat man to siya ni David? Kay para mamatay itong tawhana o hingpit niya nga mapangasawa si Bathsheba. So tuod, milakaw ang mituman ang general sa mando sa king o gidala niya ang katungbanan ni Bathsheba didto sa gira ug maoy gipauna didto sa gira. O di sinitabo, namatay. Hindi pagkamatay, gipangasawa niya si Bathsheba, unya mao to nga suko ang Ginoo sa iyaha, pagpanganak ni Bathsheba, nasakit o namatay ang bata. Pero tungod kay si David, sukod man siya sa Ginoo, mahinulsulon man siya sa Ginoo, kanunay man siyang makikistorya sa Ginoo. Gipasaylo siya sa Ginoo, gigrasyaan siya sa Ginoo, nanganak siya pag-usab kay Bathsheba. Og maunang labing maalamon nga king sa Israel nga si Solomon. Mauna ang istorya, ana. Nakapanganak siya og laing anak kay Bathsheba og mauna ang nahimong ikatulong king sa Israel nga si Haring Solomon, ang labing o ang pinakamaalamon nga hari sa tibuok kalibutan. Nganong nahimo mang siyang suod sa Ginoo? Kay kanunay siyang nagaampo sa Ginoo. Imagine mo, every time nga si King David gukdon siya ni Saul o sa mga kasundaluhan ni atong panahona, mutago siya dito sa mga langob, mutago siya dito sa mga balangay, o mag-ampo siya sa Ginoo, moingon siya nga, ikaw ragyod ang akong magtatabang Ginoo. That's why kung basahon nimo ng Salmo, halos tanan sulat sa Salmo, prayer ni David o mga pagdaig niya sa Ginoo. Grabe nang kanang mao bitaw na gitawag diha Psalms, kay songs man na, mga kanta, mga tula, mga experience niya na. Mana kung tun-an nimo ang Salmo, grabe mga pagdaig sa Ginoo, mga prayer niya samtang naa siya dito sa walog sa landong sa kamatayon, samtang anaa siya dito nag-umaw ang iyang kinabuhi diya sa kamatayon, ga-praise siya sa Ginoo. Ug every time makasala siya sa Ginoo, maghinulsol siya mangayo sa pasaylo sa Ginoo. Hinungdan nga gitawag siya og a man after God's own heart. Mo nang kung kita usab magmainampuon sa Ginoo, kita mahimong mahisuod sa Ginoo, maduol sa Ginoo, mahimong higala sa Ginoo, mahimong natong best friend ang Ginoo, kay kanunay man nato siyang ginaistorya. In Psalms 5:3 nag-ingon, prayer as a morning habit. Kung dili man nimo makaya morning, pwede bisan unsang orasa basta ga-pray ka sa Ginoo. And Jeremiah 33:3, call to God and He will answer. Manang ayaw pagunahuna nga mahimong sayang ang imuhang pag-ampo sa Ginoo. Dili sayang. Kini nga ato ang prayer meeting. Dili ni sa sayang. Tungod kay daghan na mga panghitabo niini nga church nga bunga sa ato ang pag-ampo sama niining ato ang ginahimo nga prayer meeting. Pagsugod namo diri sa una, wala pa ning mga naunga. Kasagaran diri Sa Ate Arlene pa to. 2016 man ka naabot na, 2014. 16, 15. So wala pa si Ate Arlene, wala pa si Ate Helen, wala pa to si Nanay Nina. Isa to akong maabtan diri mag-prayer meeting. Usahay si Gabriel. Si Gabriel nawa na. Girapture na. Kauban to na ako mag-ampo tong bata sa una, kaya ana pa na sa kagamay sa una. Nga, tabatsinching. Kining anak anin diri kay maluoy sila, nga ako ra isa diri Paglili na si Pastor Roman, muduol tong bata. Kami tulo mag-ampo diri usay. Duhami ni Bibi dala usay duhaming Gabriel, usay tulo mi apil ng babae niya igsuon. Hangtod ni abot si kisa patoy una diri si Ate Helen. Unya si Nanay Nina, unya si Ate Arlena. Kay pagka 2012, pagka 2013 nabalik si Nanay Nina diri kay nasirado antong simbahan diha
nga nibalhin daw kalinan. So gibiyaan sila, mo man to, nga namalhin sila dira kay pagbisita na ako sa ilahan, ingon man si Nanay Nina nga, pastor, ay kinsa day kadong anak ko nga, bago kong pastor diha sa New Hope nay. Asa nga di na mi mo balik diha pastor kay naa naman mi simbahan. Amo ingon niya. Anak ko nga, okay ra nay, way problema. Ang importante, nahibaluan nako nga nangalagad pagyapon mo sa Ginoo. So, lakaw ko, wala na ko namugos. Kaya na naman sila simbahan. Naa daw diha Pagka kuyog silang kato ni Kuan, ni Ate Inday, Bindanilyo. Ako kasi kauban nimo dito na sila Kuya Carding, uban na. Sila na, o si Ate Inday, Bindanilyo dito sila. Pagka after 1 year, tingala ko na maktason pa dong, diri silang tulo. Wala pa na si ate kay bisita-bisita pa man siya, muli-lira. Nya murag naa pa man to siya sa kalibutan siguro adto. Muli-lira siya adto. Ate Nini. Si nanay ito, nya nagbakta silang tulo. Hantod nga, hinahinay nag-apil og prayer meeting. Hangtod nagpadayon ang prayer meeting, hantod nga, katong mga ginaampo sa una, gitubag sa Ginoo, hangtod karon gitubag sa Ginoo, og kining mga pag-ampo nato, gitubag sa Ginoo. Kining tanan nga nagapanghitabo diri sa simbahan, tubag kini sa atong mga pag-ampo sa Ginoo. Maong dili gyud masayang kung mag-ampo ta sa Ginoo. Kay ingon si propeta Jeremiah, tawag ka nako og tubagon ko ikaw. Walay kondisyon. Basta kay mo tawag ka sa iya, tubagon ka niya. Call unto me and I will answer you. Matod pa ni propeta Jeremiah. Now, prayer is communication, not just request. Unsa ang prayer? Ang prayer usa ka communication. Usa kini ka pakipag istoryahanay. Dili kini siya usa ka request na kung gusto lang nimo. Kung dili pag-istorya ni siya, dili ni pareha anang kana bitong kung makikistorya ka sa usual nga tao, kanang usual nga istoryahanay, istorya mo duha. Pero kining kung request gani, sama na anang ato kag Malacañang, musulat ka dito sa imong letter nimo ipadala nimo og i-care of nimo kay little president, kanang ilang ginatawag na special, sa tawag ana nila, assistant to the president. Nga request ko nga makikistorya ko kay President Bongbong Marcos. Kung i-approve na, saka pa kaistoryahon. Mao na yung request. Pero kining communication, casual ni siya. Pwede kang makikistorya. Sa request, dapat na guidelines unsa atong istoryahan. Maghatag ag request kay Mayor Basti Duterte nga, Basti, makig-meeting ko nimo. Kay naatay istoryahan. Mayor Basti. Kini atong istoryahan. Dapat i-appeal nimo sa imong letter nimo. Nga, mo ni atong istoryahan. Istoryahan nato kining kuan. Butang nato, istoryahan nato kining unsaon nga mahumaning project sa bus system diri sa Davao kay naami ikatabang. So ining istorya ninyo, maura gyud inyo istoryahan. Dili naman magistorya unsaon paghuman ng tulay Samal, unsaon paghuman ng train diri sa Mindanao, unsaon pag-impeach kay President Bongbong Marcos. Wala na sa ilabot. Ang istoryahan lang ninyo, kadto lang naa sa imong request, naa sa imong letter nimo. Unlike sa pag-istorya sa Ginoo, tanan istorya nimo sa Ginoo. Mga kadaugan, mga kasakit, mga panalangin, mga kahiubos, mga luha, mga hilak, mga sakit na imong nasinati, mga balatian, pwede mo na isulti tanan sa Ginoo. O willing ang Ginoo mamati niya na. Intimacy grows as you spend time with God. Kung saan intimacy, mas mutubo pa siya, mas musuod pa ka sa Ginoo. Samtang ikaw kanunay magahatag og panahon sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kung kaniadto kay maingon ra ka nga kaila man ko sa Ginoo, nangalagad man ko sa Ginoo. Pero tungod kay kanunay kang gaistorya sa Ginoo, mas naila pa gyud ang Ginoo, maingon ka nga ang Ginoo maayo gid sa akong kinabuhi. Kay matag higayon nga mag-ampo ko sa Ginoo, dili gid ko niya pakyason pagka maayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. So dili na pareha kaniadto na maingon na lang ka nga nagasimba man ko sa Ginoo. Tungod kay personal nimong na-experience ang kaayo sa Ginoo. God delights in His children seeking Him. Unsa man ning delights? Malipay ang Ginoo sa iyahang mga katawhan, sa iyang mga kaanakan na mangita kaniya.
na mag-ampo kaniya, na mag-istorya nga na kaniya. Sama sa imuhang higala, suod nga higala, nahimong suod, kamo nga managhigalahay, tungod kay kanunay kamong gaistorya. Bisan di na mao, bisag wala na diri, wala na didto, bisag unsa na lang istoryahan, bisag panahon pa sa hapon, sa unang panahon, giistoryahan ninyo, tungod kay suod na mo og nagkahinay-hinay na mo kasuod sa usa-usa. Now, set aside daily prayer time. Tagaig yung panahon ng Ginoo sa pag-ampo diya sa imuhang kinabuhi. And listen to God, not just speak to Him. Paminaw sa Ginoo. Ayaw lang sige yaw-yaw sa Ginoo. Paminawa po siya unsa ang iyahang gusto isulti sa imuha. Ika na bitong, sige tag-istorya na dita maminaw sa tong kaistorya. Di na ito mahibaluan kung anong sayang response. Ha? Muna sometimes, mo silent ka. When you pray, napod kay kay moment na mag-pray, and then napod kay time nga mo post ka, and then maghinuklog ka, and pamalandungan nimo kung unsa ang response sa Ginoo. Lord, unsa gid ang angay nakabuhaton. Ayaw na daghang istorya, na bisag unsa lang ang istorya, di naman nimo pamation kung unsa po'y ipadayag sa Ginoo sa imuha. Ana nga kinahanglan pamalandungan nimo ug tagayg panahon ang pagpaminaw o pagpaminaw sa tubag sa Ginoo sa imong prayer. And lastly, prayer shapes the year. Ang pag-ampo maoy mo porma sa imuhang tibuok tuig. In Psalms 37:23, God orders the steps of those who trust Him. Wala man ta masayod. Kung unsay mahitabo nato karong tuiga. Katong niagin tuig, kabalo day ka nga nailinog maabot adto. Wala, wala ka masayod o siya nagpaabot sa unahan. Kung ikaw ba masakit, kung ikaw ba maayo pa baglawas, kung ikaw ba masunugan bakag balay, o dili. O kung ikaw mamatay ba o dili. Wala, nasayod ka nato, bisan usa ka nato, unsay nagpaabot nato sa unahan. Pero, nasayod ang Ginoo. Og ang Ginoo, maoy mo porma sa tibuok natong tuig. Kasabot mo anang unsay porma. Siya mo plastar. Siya mo una sa imong dalan karong tuiga. Siya mo pahiluna sa tanan, plastar. Kana bitong wingon tag plastar kanang nagka-balintong-balintong ang mga bangko, nagka-balintong-balintong ang lamisa, and then naitao dito amoy ni arrange. Ang imong tibuok tuig posible magkabalintong-balintong. Pero tungod kay ga-pray ka sa Ginoo, ang Ginoo mo plastar sa posibilidad nga balintong nga mga daganan sa imong kinabuhi this year. Ang Ginoo mo plastar na tanan, iyang ipahiluna nga mahimong unsa man? Mahimong flawless ang imuhang tibuok tuig. Na supposed to be balintong-balintong na siya. Mga problema dito, mga pagsulay, lain-lain na mapagsulay, but because nagmainampuon ka sa Ginoo, imong gitugian sa Ginoo, diha sa mga pag-ampo ang imong tibuok tuig giplastar sa Ginoo. Gipahiluna sa Ginoo. Mao na nga pag napahiluna na, dali na lang sa imuha ang pag-agi. Kay kung balintong-balintong ning mga bangko o lamisa o uban pang mga butang, balintong-balintong sa imong dalan, mao man ay babag. Di ka basta-basta makadiretso kay sagabal man kayo. Pero kung gi-arrange na siya, dali na lang ang imong pag-agi. Mao na nga atuag gyud nga ito kinahanglan magmainampuon kita sa Ginoo because God orders the steps of those who trust Him. And Habakkuk 2:2, write the vision after seeking God. When you pray to God, sa imuhang tibuok tuig, imo daw isulat ang imong panan-awon, unsa imong nakita, kung unsa imong nakita this year. Unsa imong nakita, nagpaabot. Isulat nimo. Karong tuiga, inani na among kinabuhi, na ako'y mga maangkon karong tuiga. Kaya nag-pray ka sa Ginoo. Kanang imo na bitong ma-visual out na bitaw nimo. Nga, mao ni. Inani, because I pray to God. So, ingon si Habakkuk, si Prophet Habakkuk. Ingon niya, write the vision after seeking God. Isulat di mo, unsay dagan. Now, a year starts in prayer, not plans alone. Kaya kung wala ka ga-pray, imo lang na siya nga plano. Ikaw ra nagplano, Pero kung nag-pray ka, kauban nimo ang Ginoo nga nagplano, Decisions prayed over are guided by God. Timan-an gid nato na. Tanan nga ato ang decision nga giampuan nato sa Ginoo,
giniyahan sa Ginoo. Pero kung ang imuhang desisyon na himuon, wala jud ka, may konsulta sa Ginoo, walay guidance sa Ginoo. Prayer aligns your goals with His will. Dapat dili siya mabulag. Ang imong goal o ang imong will o ang will sa Ginoo, dapat dili siya mabulag. Kay kung wala ang Ginoo, wala kami konsulta sa Ginoo, imuha lang na siyang goal. O posible kana nga goal, dili na mo in line sa will sa Ginoo. Kay wala man ka magpakitabang sa Ginoo. Wala man ka magmainampuon diya sa Ginoo. A builder does not start construction without a blueprint. Prayer is the blueprint of life. O the blueprint for life. Bisag, for example, kami, si Ronald, kapaluman na siya mo panday. Kapaluman na siya mo panday. Pero bisan og katong blueprint na ginagamit kay sa mga architect na magito siya. Plano gyapon to siya. Pero bisan si Ronald naa ni siya plano. Una niya himuon ang gusto niya himuon. Kung dili man niya isulat, siguro maghuna-huna ni si Ronald minsan nga. Dili na ako ibutang ang kwarto, dili na ako ibutang ang sala, dili na ako ibutang ang TV, diri ang CR. Mao ni akong plano sa kisami, mao ni akong plano sa bintana, mao ni akong plano sa pultahan. May plano. Kung sa architect, iyahaman nang isulat, iyahaman nang i-drawing. Kung si JJ o si Dexter tag-iya sa balay nga magpahimo, sulti lang niya, architect, mao ni ang balay nga akong himuon, 3-story, na ay tulo ka kwarto sa taas, tulupod ka CR, kay matag floor na ay CR. 3-story man. Mao ni ang mahitabo, na ay sala, na ay dungawanan, na ay garden sa taas, na ay swimming pool sa taas. Maginana ba? Na ay bathtub, usa pa gyud. So i-drawing na niya. I-drawing. Pormahon niya na, o niya ipakita sa imo, mo ba ni eksakto ang imuhang gusto nga balay? O di, pag may sa una siya. O di pormahan dayon na. And then ano dayon na siya? Ihatag dayon na sa engineer o ang engineer, ang kining civil engineer mao na karon ang mo patukod ana nga building. May plano. Bisag mohimo ka og lamisa, may plano. Mohimo kag bangko, may plano. The same pud na sa tuang tuig. Kung kita magsugod sa pag-ampo sa Ginoo, ang prayer mao kini ang blueprint. Mao kini ang plano, mao kini ang mugiya nato sa tuang tibuok tuig niining tuig 2026. That's why ang challenge sa pray before making resolutions. Pray sa una ka maghimo og resolution. Ampo sa Ginoo. Una ka maghimo og resolution, di kay nanakay resolution. Nya saka pa ka nagpray sa Ginoo. Unsay gusto nimo ipahimo sa Ginoo, i-approve na lang niya diretso. Mura pag naghimo na ka na, mao na ni Lord kanang nakoy ticket, abroad na ko. Nya saka pa ka nagpray na Lord, panalangini ako ang flight, panalangini akong abroad. Pero nanakay ticket, wa man ka nananghid sa una kung abroad ba ka o dili. Lord, pa-abroad ako, wa gani ka magpray ana. Wa gani ka mananghid. Dito na ka nagpray kay pabiyahe na ka. Umura na kag ningon sa kuan sa Ginoo nga, permahin ni Lord. Wala na. Naitabo na wala mahimo ang ginawa na. Mulupad na lang ka. Muna lang na. Wala na. So mao na, una ka maghimo og resolution, ampuy isa sa Ginoo. Ampuy isa sa Ginoo before ang mga resolution.